Kita ke sorotan berikutnya, militer Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Amerika juga melancarkan gelombang serangan baru ke wilayah Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan melancarkan serangan selama hampir 7 jam ke wilayah Iran pada Rabu pagi. Puluhan infrastruktur militer Iran jadi target serangan kali ini. Militer Amerika menyatakan saat ini setidaknya ada 19 kapal perang Amerika Serikat di Laut Arab, termasuk 2 kapal induk dan sebuah kapal serbu amfibi dengan lebih dari 1.000 marinir di dalamnya. Ratusan pesawat militer Amerika juga siap beroperasi di seluruh wilayah Timur Tengah. Tak hanya serangan Amerika yang ditargetkan ke Iran, Iran juga meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer AS ke sejumlah wilayah Teluk yang bersekutu dengan AS. Sebelumnya, Iran telah meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Serangan ini merupakan balasan dari serangan Amerika Selasa pagi. Kemarin, Amerika melancarkan serangan ke Iran hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump memerintahkan penerapan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Televisi pemerintah Iran menayangkan gambar puing-puing drone yang mereka klaim ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Militer Iran menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mendeteksi dan menargetkan drone milik Amerika Serikat di atas kota Bandar Abbas Selasa pagi kemarin. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang target militer Iran di Bushehr, Konarak, Abu Musa, dan Bandar Abbas. Amerika Serikat kembali menyerang dan memberlakukan blokade pelabuhan Iran. Iran menyebut Amerika Serikat berupaya mencegah Teheran untuk melaksanakan kedaulatan atas Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran menuduh Amerika sengaja ingin menghancurkan nota kesepahaman Islamabad. Garibabadi menegaskan Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan. Justru Amerika yang berniat menghancurkan kesepakatan yang sudah dicapai di Islamabad. این بحث عبور شناور اصلا برایش اهمیتی ندارد. چون آمریکا که اصلا وابسته به تنگه هرمز نیست. خود ترامپ هم بارها اعلام کرده. او از حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز عصبانی است. آمریکا نمیخواد ما حاکمیت مؤثر بر تنگه هرمز اعمال بکنیم. ایران میز مذاکره رو ترک نکرد. این آمریکا بود که متلاشی کرد یادداشت تفاهم اسلام آباد رو و ما در واقع اقدامی رو در این زمینه انجام ندادیم. پس ببینید این که بخوام بگن ایران برگرده، این یک درخواستی است که محقق نخواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که با این اقدامات جنایتکارانه آمریکا تقاضای مذاکره بده. Setelah sebelumnya sempat mematok harga pajak 20% terhadap kapal komersil yang akan melintas di Selat Hormuz, Presiden Donald Trump kini justru menyebut tidak menyukai konsep biaya. Trump menyebut negara-negara Teluk telah membujuknya untuk mengurungkan niatnya menarik biaya keamanan dan keselamatan sebesar 20%. Ia mengganti kesepakatan itu dengan kesepakatan perdagangan dan investasi yang akan dilakukan oleh berbagai negara Teluk ke Amerika Serikat. No, I just told you, you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee.
But at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me 25 years ago. It bothered me. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menolak semua kata kasar dan cemoohan Donald Trump terhadap negaranya. Hal itu disampaikan Pezeshkian di tengah serangan AS ke wilayah teritori Iran. Masoud Pezeshkian mengatakan Iran akan membalas dan merespons dengan tindakan dan melindungi rakyatnya sendiri. Ia sangat tidak bisa mentolerir semua komentar yang dikeluarkan Trump, terlebih untuk menjelek-jelekan Iran. Pezeshkian juga memperingatkan agar tidak ada perbedaan pendapat, khususnya di dalam negeri. Ia meminta agar rakyatnya tetap menjaga persatuan internal. لفاظیاشون ادامه داره و دارن این کارا رو میکنن ولی بحث اینه که در میدان آیا تونستن به اون اهدافشون برسن آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه تیکه کنن الان نهایتا به کجا رسیده کارشون ما در عمل آنچه که باورمونه اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن شایسته اوناست شایسته ما نیست قدم اول اینه که باید وحدت انسجام داخلی حفظ بشه هر کلامی هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه قدرت ما رو کاهش خواهد داد. Usai jeda Kompas yang akan kembali dengan informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam agenda persidangan kali ini, jaksa sampaikan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi yang sebelumnya diajukan Dr. Tifa.